আইপিএল আবহে চোখে কাপড় বেঁধে টি-20 খেললে সাংসদ কৃতি আজাদের কৃতিতে হতবাক সবাই। শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতা ইডেন গার্ডেনে শুরু হতে চলেছে আইপিএল 2025। দেশ জুড়ে বিরাট উচ্ছ্বাস। সেই দিনই দুর্গাপুরে 5 নম্বর ওয়ার্ডে কাশিরাম মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে টি-20 ব্লাইন্ড ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। শনিবার 7 সকালে খেলার উদ্বোধন করতে পৌঁছলেন সাংসদ তথা 1983 বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার কৃতি আজাদ। চোখে কাপড় বেঁধে নামলেন মাঠে। দৃষ্টিহীনদের সাথে ক্রিকেট খেলে উদ্বোধন করলেন খেলার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদের পাশাপাশি প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপারসন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর দেবব্রত সাঁই প্রমুখ। সাংসদ কৃতি আজাদ বলেন, আজকে যা শিখলাম জীবনে কোনোদিন শিখিনি। চোখে আর দেখতে পায় না, কিন্তু মনের জোর এরাও খেলতে পারে। দৃষ্টিহীনরাও এগিয়ে যাচ্ছে, ওরাও লড়াই করে বাঁচতে জানে। ওদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ রয়েছে। আমিও ওদের সাথে এই খেলায় অংশ নিতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। আমরা ওদের পাশে দাঁড়াবো প্রত্যেক মুহূর্তে। উদ্যোক্তারা বলেন, আমরাও দৃষ্টিহীনদের নিয়ে বিশেষ কিছু করতে চাই। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন সাংসদ কৃতি আজাদ। আমরা নিজেদের গর্বিত বলে মনে করছি। ব্যুরো রিপোর্ট, সন অফ বেঙ্গল, বাংলা খবর। Special case, special occasion and special learning. विशेष दिन, विशेष काम और विशेष सीख। आज जो हम सीखा ना, हम समझते हैं पूरी ज़िंदगी में हमारा इतना साल हो गया हम नहीं सीखे। जिस प्रकार की इन लोगों का लगन है, जिस प्रकार से यह लोग खेलते हैं, आँख नेत्र न होते हुए भी ये हमसे बेहतर खिलाड़ी है, क्योंकि हमने बहुत प्रयास कर लिया, हमसे एक बॉल टच नहीं है। लेकिन ये लोग के अंदर जो उमंग है, जो एक उत्साह है, और साथ में उस मन जो अभिलाषा है, डिज़ायर है, उसको पूरा करने के लिए जो ये दृढ़ संकल्पित हैं, इनके दृढ़ संकल्प को, इनकी डिटर्मिनेशन को हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद लोग मेहनत करने से भागते हैं। मैकडॉनल्ड बर्गर खाते हैं, कोका कोला पीते हैं, घर में नींबू पानी पियो, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। गर्मी का दिन वैसे ही आ रहा है, घर का जो बना हुआ ताज़ा ताज़ा खाना होता है, उसका आनंद अलग होता है। हम लोग देखते हैं, सामान रखते हैं, ये लोग जो है ना ताज़ा ताज़ा खेलते हैं, सामने खेलते हैं, आँख बंद करके इनको दिखाई नहीं देता है, आवाज़ सुनते हैं। जैसे पहले लोग बोलते थे कि जो आवाज़ होता था ना पहले, उस पर लोग बाण चलाते थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान का कहा था कि उसने सिर्फ सुना था, उसको बताया गया, उसको नृत्य नहीं था, उसने बाण चलाया था। वही ये लोग हैं, ये लोग पृथ्वीराज चौहान है, जो न कुछ देखते हुए केवल शब्द भेदी बाण मारते हैं। इनको सच में मेरा बहुत बहुत सलाम। সন অফ বেঙ্গল বাংলার খবর আপনাদের সাথে, আপনাদের পাশে আমরা সর্বদাই রয়েছি। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন সন অফ বেঙ্গল বাংলার খবর।